ক্লাছ 4ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ লেসন নম্বৰ 4 দ্য হিডেন ট্ৰেজাৰ। তোমালোকে এই ছবিখনলৈ লক্ষ্য কৰাচোন। ইয়াত এখন পাজলৰ ছবি দিয়া আছে। ডু ইউ লাইক পাজলছ? তোমালোকে পাজল ভাল পোৱানে? Help Pankaj find a way to the treasure box by drawing a line. পংকজক সহায় কৰাচোন ট্ৰেজাৰ বক্সটোলৈ কেনেদৰে যাব পাৰি। Long, long ago, there was a farmer. His name was Madhav. He had two sons, Pankaj and Rajan. They were very lazy and never liked to work. Madhav was worried because his sons didn't help him in the field. One day, Madhav took his sons to the field. Pointing to the field, he said, "Look, there's treasure hidden under the ground. You must find it." "Treasure?" Pankaj and Rajan exclaimed. "Yes, it will be all yours if you can find it. But first you must dig the ground to get it," Madhav said and smiled. Pankaj and Rajan were delighted to hear this. "Now we can be rich without doing much work. We must dig up the field at once," they said. Early next morning, Pankaj and Rajan went to the field and began to dig it. They dug up the whole field but found no treasure. They wondered where the treasure lay. "Now that we have dug up the field, let's plant something," said Pankaj. "Let's sow paddy in it," Rajan suggested. They informed their father that they found no treasure in the field. They also told him that they would sow paddy in the field. A few months later, Pankaj and Rajan visited the field. How excited they were to see the beautiful crops that filled the field. When the paddy was ripe and golden, Madhav took Pankaj and Rajan to the field. "Look, here's the treasure that I promised you. It's yours now. I am proud of you." Pankaj and Rajan realized that hard work is always rewarded. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকক এই ষ্টৰীটোৰ ভাৱানুবাদ কৰি দিছোঁ। তোমালোকে মন দি শুনিবা। Long, long ago, there was a farmer. বহুত দিনৰ আগত এজন খেতিয়ক আছিল। His name was Madhav. তেওঁৰ নাম আছিল মাধৱ। He had two sons. তেওঁৰ দুজন পুতেক আছিল। Pankaj and Rajan. Pankaj আৰু Rajan. They were very lazy and never liked to work. সিহঁত বৰ এলেহুৱা আছিল আৰু কাম কৰিবলৈ ভাল পোৱা নাছিল। Madhav was worried because his sons didn't help him in the field.
মাধৱ বিৰক্ত হৈ পৰিছিল কাৰণ তেওঁৰ পুতেককেইজনে তেওঁক খেতিপথাৰত কামত সহায় কৰা নাছিল। One day Madhav took his sons to the field. এদিনাখন মাধৱে তেওঁৰ পুতেককেইজনক পথাৰলৈ লৈ গৈছিল। Pointing to the field, he said, পথাৰখনলৈ আঙুলিয়াই তেওঁ কৈছিল, Look, there's treasure hidden under the ground. চোৱা, তাত মাটিৰ তলত ধন সোণ লুকাই আছে। You must find it. তোমালোকে এইবোৰ বিচাৰিব লাগিব। Treasure, Pankaj and Rajan exclaimed. ধন সোণ, পংকজ আৰু ৰাজেনে আচৰিত হৈ চিঞৰি উঠিল। Yes, it will be all yours if you can find it. হয়, এই সকলোবিলাক তোমালোকৰ যদি তোমালোকে এইবোৰ বিচাৰিব পাৰা। But first you must dig the ground to get it. কিন্তু প্ৰথমে তোমালোকে মাটিবোৰ খান্দিব লাগিব এইবিলাক পাবলৈ। মাধৱ said and smiled. মাধৱে কৈছিল আৰু হাঁহিছিল। Pankaj and Rajan were delighted to hear this. পংকজ আৰু ৰাজেনে এই কথা শুনি আনন্দিত হৈছিল। Now we can be rich without doing much work. এতিয়া আমি বেছি কাম নকৰাকৈয়ে ধনী হ'ব পাৰিম। We must dig up the field at once, they said. আমি এতিয়াই পথাৰখন খান্দিব লাগিব, সিহঁতে কৈছিল। Early next morning, Pankaj and Rajan went to the field and began to dig it. পিছদিনা ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে পংকজ আৰু ৰাজেন পথাৰলৈ গৈছিল আৰু খান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। They dug up the whole field but found no treasure. তেওঁলোকে গোটেই পথাৰখন খান্দিছিল কিন্তু ধন সম্পত্তি পোৱা নাছিল। They wondered where the treasure lay. ক'তনো ধন সম্পত্তি আছে বুলি তেওঁলোক আচৰিত হৈছিল। Now that we have dug up the field, let's plant something, said Pankaj. আমি পথাৰখন যিহেতু খান্দিলোৱে, গতিকে আমি ইয়াত কিবা কিবি ৰুই দিওঁ, পংকজে ক'লে। Let's sow paddy in it, Rajan suggested. ৰাজেনে পৰামৰ্শ দিছিল যে আমি ইয়াত ধানকে সিঁচি দিওঁ আহা। They informed their father that they found no treasure in the field. সিহঁতে দেউতাকক জনাইছিল যে সিহঁতে পথাৰত কোনো ধন সম্পত্তি নাপালে। They also told him that they would sow paddy in the field. সিহঁতে ইয়াকো ক'লে যে পথাৰত সিহঁতে ধান সিঁচিব। A few months later, Pankaj and Rajan visited the field. কিছু মাহৰ পিছত পংকজ আৰু ৰাজেনে পথাৰখন চাবলৈ গৈছিল। How excited they were to see the beautiful crops that filled the field. সুন্দৰ শস্যৰে ভৰি থকা পথাৰখন দেখি সিহঁত আবেগিক হৈ পৰিছিল। When the paddy was ripe and golden, Madhav took Pankaj and Rajan to the field.
ধানবোৰ যেতিয়া পকি সোণালী হৈ পৰিছিল তেতিয়া মাধৱে পংকজ আৰু ৰাজেনক পথাৰলৈ লৈ গৈছিল। Look, here's the treasure that I promised you. চোৱা, মই কোৱা ধন সম্পত্তি এইবোৰেই। It's yours now. এইবিলাক এতিয়া তোমালোকৰ। I am proud of you. মই তোমালোকক লৈ গৰ্ব কৰোঁ। Pankaj and Rajan realized that hard work is always rewarded. পংকজ আৰু ৰাজেনে উপলব্ধি কৰিছিল যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল সদায় পোৱা যায়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ষ্টৰিটোৰ পৰা আমিও এটা নীতি শিক্ষা লোৱা উচিত যে আমিও সদায় কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিম যাতে সেই পৰিশ্ৰমৰ সুফল আমিও লাভ কৰিব পাৰোঁ।